Blitar antara Bangsa Sepang sepanjang 15,543 km, 15 lekor kesemuanya. Dan tumpuan biasanya di lekor 15. Jadi tumpuan kita nanti 11 pusingan untuk Indonesia Asia Talent Cup ini. Dan pelumba yang berada di petak utama adalah Veda Pratama. Pelumba Indonesia, pelumba muda berumur 14 tahun dan pelumba termuda yang menangi AP250 dalam ARRC. Dan anak kepada bekas pelumba Sudarmono di Indonesia lah pelumba yang sedang meningkat naik dan pada usia semuda ini Daniel with a very young age. Pratama dan musim keduanya second season dalam ATC, it's looking good for Pratama pagi musim ini. Yeah, we have a number of riders in this Asia Talent Cup season who are actually already star performers in many different championships. As you mentioned, Pratama as well, he's very talented on the rides. But we even have Veda Ega, who is also another very, very talented rider coming up through the ranks. Jakipat Putasan is another very talented Thai rider. He's had his hand in the Asia Road Racing Championship, has his hand in the Thai Championship. And you just have a huge list of talents. Japanese riders as well on the rise. We got Zen Mitani as well on screen here. Richie Takahira, another very good rider on the rise. So it's the talent that we have is fantastic. You know, we've seen them come through. They're all only about 14 years old, more or less, born in 2008, 2009. So it's amazing to see these riders come up. Ya, satu lagi nama yang ini adalah Rijat Fadilah dari Indonesia, seorang lagi pelumba yang diberikan keutamaan dalam perlombaan kali ini. Tapi yang nama yang disebut adalah Amon Odaki, pelumba dari Jepun yang pada tahun lalu menampakkan persembahan yang baik dan dijangka memberikan cabaran kerana dia tempat ketiga dalam ujian yang dilakukan di Malaysia baru-baru ini di Kota Sepang. Jadi keceriaan Ezawa ni yang menjadikan peluang bagi lain pelumba kerana Ezawa dijangka akan menguasai perlombaan musim ini. Ini Paris Putra, pelumba dari Malaysia yang akan bermula dari petak yang ke-6. Kita akan lihat pada grid. Di grid permulaan perlombaan ini adalah Amon Odaki yang saya sebutkan tadi. Orang lagi pelumba dari Jepun, pelumba muda dari Jepun. Getting all the mechanics off the grid right now as riders get ready. This is going to be a tense moment for some riders. It's their first time out here in the race for the Asia Talent Cup. It's their first opportunity to show what they're made of, and it looks like there might be an issue for a rider at the back there. Ya, seorang pelumba nampak looks okay now, Daniel. I think it was just issues starting. Nampak ada masih ada masalah kepada itu, mungkin Hafiz atau saya tidak pasti. Tapi nampaknya semuanya okey, akan mulakan perlombaan. Akan satu promotion lap untuk kembali semula pada kedudukan grid masing-masing untuk mulakan perlombaan bagi 18 pelumba kesemuanya yang berada di Blitar bagi mulakan perlombaan ini. Blitar yang masih lagi basah, kita melihat bendera putih palang merah yang dikibarkan dengan agak licin Blitar ini. Jadi mereka perlu berhati-hati sedikit dan jangan masih mereka lakukan suatu kelayakan ini mungkin juga tidak dapat mereka suka untuk mereka lakukan. Di petak yang pertama adalah Veda Pratama, petak yang kedua Zen Mitani, petak ketiga Ryota Ogiwara. Di petak yang keempat Rekiat Fadilah, petak yang kelima Ahmad Darwishi, petak yang keenam Paris Putra. Coming to row 3, we have Amon Odaki. In 8th, it's Richie Takahira. In 9th is Faris Shafi. Row 4, Hamad Al-Sahuti. 11th is Chesi Melandri. 12th is Jakipat Putasan. Seterusnya di barisan yang kelima, petak yang ke-13 Burapa Wan Mun, petak yang ke-14 Hoge Rafael Gading dari Indonesia, dan petak yang ke-15 Hafiz Faril Rashadan, di petak yang ke-16 Levi Russo
di petak yang ke-17 Sartak Syaban, dan petak 18 Adi Putra, seorang lagi pelumba dari Malaysia menetapkan 18 pelumba. 19, maafkan saya, Marianos Nicolis yang berada di petak yang 19. Tapi saya rasa berdasarkan pada mungkin dia ada di data dan yang ada di kertas saya ini unfit to race. Tapi bagaimanapun dia adalah pelumba yang berada di petak paling belakang sekali. Di hadapan tumpuan nanti pada Beda Pratama, Zain Mitani dan Ryota Ogiwara, dan pada sesi latihan dan juga kelayakan menyaksikan catatan masa yang dia lakukan oleh combined practice. Menyaksikan Beda Pratama melakukan masa yang terpantas sewaktu free practice. Lihat masanya 2.17, 2.65, dan pada kelayakan dilakukan 2.17, 4.85 dengan Zain Mitani tempat yang kedua, Ryota Ogiwara. So, 3 pelumba ini laju pada latihan dan juga kelayakan. Cuma Daniel, we see that Jackie Putisan set a very good time during practice session, but in qualifying is at number 12 in qualifying. Yeah, it seemed just where everyone else made a few steps ahead, Jackie Pat made a few steps back for some reason. But knowing Jackie Pat's talent, he's been a very, very strong rider. So I think he will find a way to the front group, but it will be tough now starting from that far back. Yap. Tugas berat bagi Jackie Pat Putisan untuk mengejar ke depan juga. Aman Odaki juga sama, tapi Aman bermula berpetak yang ke-7. Nantikan sebab pelumba kembali pada kedudukan mereka untuk memulakan perlumbaan pagi Asia Talent Cup. Perlumbaan yang pertama, pusingan yang pertama. Nantikan mereka bersedia. Tempat lampu merah dinyalakan. 11 pusingan untuk Asia Talent Cup, perlumbaan yang pertama. Dan dilepaskan sekarang ini. Bagaimana permulaan yang baik dari hadapan yang kita lihat. Nombor 7 di hadapan adalah Beda Pratama yang menurun laju menuju ke selekor yang pertama. Di belakangnya 15 Rikiat Fadilah yang berjaya untuk naik tempat yang kedua sekali dengan Pratama. Beda berjaya untuk sampai di selekor pertama dan kuat selekor kedua, selekor pendahulu. Dan kita boleh lihat tadi 15 yang berada di belakangnya adalah Rikiat Fadilah, pelumba yang bermula dari petak yang keempat dan tadi memberikan cabaran untuk berada di hadapan di awal perlumbaan ini. Veda had a rocket ship start over there, and now he's looking to try and break from the group. In the pace and free practice, he had almost a second clear. Let's see whether he can keep this momentum up. But he will have the pressure now. They are latched on behind him, so he's not breaking away from the group anytime soon. But Veda, for such a young rider, he's just so talented to be able to start that cleanly off the line. But right now will be the test of his confidence. Will he be able to just keep a cool head and keep this lead that he has? Ya, boleh nampak tadi Zain Mitani yang kembali naik tempat yang kedua. Walaupun di awal perlumbaan tadi nampak Rikiat yang meluru di hadapan, tapi sekarang kembali tempat yang kedua adalah Zain Mitani dari Jepun yang di tempat yang kedua dengan Beda Pratama tempat yang pertama. Catatan terpantas sektor pertama adalah milik Jackie Pat Putisan dan sektor yang kedua Aman Odaki. Seperti yang saya katakan tadi, Jackie Pat Putisan, he has a lot to do in this race and dia lakukannya. Tapi dia berada di tempat yang ke-10 masih lagi dalam perlombaan ini. Bermula dari petak yang ke-12, tapi catatan terpantas pada sektor pertama buktikan dia mampu untuk berada di depan. Yeah, Jackie Pat's really trying to make amends for a really tough qualifying session, and now it's going to be a really tough situation for the riders as well. I do believe that they're not running on the wets because it is drying conditions, and because it's drying conditions, the riders are going to have to figure out how are they going to take advantage of the wet parts and where do they really gauge it's too wet to push. You can see there was a bit of sunshine going down around turn 11, so it's really a test of almost the wit of the rider, how they can really see the track properly. Mencari tempat yang kering, tapi kita lihat gitar Sepang semakin kering dan ini mereka mendapatkan kelajuan maksimum, optimum dari jentera dan tayar mereka. Bagaimana dia sampai. Kita lihat Beda pertama, tempat pertama 2
41, Jen Mitani, Rekia Fadila, Riki Takahira, Faris Putra, Jakipat Putisan. Jakipat Putisan naik tempat yang ke-6 sekarang. Ahmad Odaki tempat yang ke-7 kekal. Toyota Ogiwara turun ke tempat yang ke-8. Dan Ahmad Dawishi turun ke tempat yang ke-10 sekarang ini. Not a good start for Ogiwara dan juga Dawishi. Faris Hafi di tempat yang ke-9. Dan itu kedudukan di atas sekarang dengan beda pertama mendahului. Tapi tidak jauh sebenarnya, kerana 0.2 saat saja di belakang. Mengikui rapat adalah Zen Mitani dan Riyad Fadila. Jadi satu kelompok di hadapan ini, 30 bawah di hadapan, masih 89 masuk dan untuk mintas. Itu ada Riki Takihara, dia berjaya masuk di dalam untuk mintas Riyad Fadila. And it was starting to get a bit scrappy. They're trying to make sure that Veda and Zen do not pull away. Veda and Zen, I would say, arguably some of the more experienced young riders coming out. They have very strong grassroots backgrounds. But for now, you can see it's a plot of 2-2-2 and then a group of 6 at the back. So they're just trying to stay together. But right now, Veda and Zen look really on pace. Ya, dan nampak memang Veda melakukan masa terpantas pada sektor pertama. Tapi Zen melakukan masa terpantas set yang kedua dan berjaya untuk masuk bahagian dalam untuk melepasi, dan dia sekarang berada di hadapan sedikit menuju ke sektor yang seterusnya. Sektor yang ke-9 dan ke-10 itu kekal tempat pertama sekarang ini. Buat kali pertama Zen Mitani yang berada di hadapan sekarang berjaya meminta beda pertama, dan ini memberi peluang pada Riyad Fadila dan juga Riki Takihara untuk rapat di belakang mereka. Now that was a very smart move by Zen. I was just saying that it's going to be about the win. And you can see in turn 9, there's a good dry line coming through there. Zen saw that, took the opportunity, went deep on the inside on Veda, and he really made that move stick. Now Zen leads his Veda right behind him, trying to stay on the pace. But as you mentioned, Rakia Vidali and Richie, now is their opportunity. Stick to the front two, do not let them break away. And here comes Veda now on the slipstream into 15. Veda kembali merampas cuma beberapa selekoh tadi Zen Mitani berada di depan, dari dalam. Cantik nombor 9 itu masuk Riki Takihara untuk merampas tempat yang ketiga. Tapi dalam pada itu nak katakan pada Veda sekarang ini berada di hadapan kembali tempat yang pertama. Veda pertama dengan Zen Mitani tempat yang kedua. Riki Takihara naik tempat yang ketiga dengan Riyad Fadila turun tempat yang keempat. Laluan lurus menuju ke sektor pertama yang akan biasa diambil oleh pelubang untuk nampakkan momentum ancakan untuk kita di depan. Tapi kedudukan ini kekal untuk 40 pertama. Beda pertama Zen Mitani, Riki Takihara, Riyad Fadila. It looks visually like the riders behind have now closed up into the group in front. So this could become an even larger group as this race progresses. There's still 9 laps remaining. This race is still has much more to offer for us. So it's really not telling yet. It's going to be down to the last 3 laps. That's when the riders have to be crucial. That's when they need to know where I go in. And here comes Zen on the inside at turn 4. Very clean move. Zen is just very confident of where he takes Veda. He's just smooth on the brakes, and he doesn't look like he's having any twitches. He's very calm. Ya, masa catatan mereka adalah 2.34, 3.01 untuk Veda, 2.34, 2.41 untuk Zen Mitani, dan Riki Takahira dan Riyad juga 2.34, dan juga Jakrifat Putisan dari Thailand yang akan masa 2.34. But still di belakang, 1 saat di belakang Riyad Fadila, whether he can make it or not untuk mengejar pelumba di hadapannya. Tapi yang pasti di hadapan ini, jika mereka bersaing begini, and the battle between the top 4 akan membolehkan Jakrifat untuk rapat sedikit dengan mereka. Yang ini yang menjadi harapan. We can see now Jakrifat closer, semakin hampir dengan 4 pelumba di hadapan. Yeah, Jakrifat really is putting in the work. You can see him. You can see what it looked like the group was coming. It's actually just Jakrifat making his way, and now he's trying to latch behind. He needs to find a way to take advantage of the corners and get behind this slipstream to ensure that he'll be in the fight for the victory. And as for now, with 9 laps remaining, I think it's a very realistic opportunity for Jakrifat to make it to the front. Because even Veda now has just been dropped to 3rd. So Veda, he could be just doing some race planning. He might just think, let me just relax, because Veda had a moment there at turn 6. So he could just be trying to calm himself down, restructure his race planning. It's just gone on the slipstream there. Easy as you like on Richie. Now he's got his eyes again at turn 15 on Zen.
dari dalam sekarang cuba masuk untuk merampas tempat yang kedua. Itu adalah Fadilah yang sekarang Richie Takakira maksud saya yang naik tempat yang kedua kan dia berjaya meminta beda pertama. Kedua belum berjemput di hadapan sekarang ini. Sen Mitani dan Richie Takakira beda tempat yang ketiga dengan Rika Fadilah dan Putisan. Jadi Putisan semakin hampir di belakang tempat yang kelima dan semakin hampir dari kurang dari satu saat antara mereka sekarang. I'm in love with the way Richie Takakira is riding. He's not giving up. He's trying to get into the lead. He just will not let anyone pass him. Every time someone gets past him in the slipstream, you can bet your bottom dollar he's going to come on the inside. But there was a bit of a wobble there for Sen Mitani on the gas. Because the track is drying, they're getting a bit confident, but that confidence sometimes can lead to a mistake. Because you might think, turn 4, turn 9, these are relatively drier corners, but if you try the same kind of exit aggression onto places like turn 3 where it's still damp, you get a bit of a warning shot. And here comes Richie. He's gone into the lead, so Veda now dropped down into second. Sen is hot on Veda's rear tire. And just watching the show so far is Rakyat Fadilah. He looks like he's just remaining calm. He hasn't made any moves. He's just maintained in fourth this entire race. Yang kita lihat sekarang ini, jangan katakan Rakyat Fadilah tenang di tempat yang keempat. Tapi yang menarik untuk saya lihat dia ada nombor 20 di belakang itu, nombor 20 dan semakin menghampiri untuk mengejar dan pelumba cakipan besar. Dan ini menjadikan lagi tambah sengit kerana sekarang bukan saja Putisan, Amon Odaki juga telah pun sampai. Kita ada pelumba tempat yang ke-6, nombor 20, nombor 14 Amon Odaki juga telah pun sampai untuk menyertai 4 pelumba di depan. So it's going to be a huge battle between the top 6 riders after this. Yeah, this is really great now. It looked like for a second, for the first lap, it looked like it was going to be between Sen and Veda. They looked like they were going to pull away. Now we're looking at the potential for a 6-rider battle for the front row. This is going to go down to the wire. 8 laps remaining. Look at that. The fact that Jagipat, he's pulling actually not just Aman Odaki, but Ryota Ogiwara is also getting into the mix behind them. And so is Faris Putra. Ya, Faris Putra juga telah pun sampai. Kita lihat kalau semakin kerana battle yang ada di antara 4 pelumba di depan ini yang membolehkan lain pelumba cuba dapat merapatkan diri mereka dan untuk menghampiri. Pada awalnya dan katakan tadi jangkaan kita 20 pelumba di depan yang akan bersaing hebat adalah Sen Mitani dan Veda Pratama. Tapi kita boleh lihat sekarang ini Richie Takakira yang merampas tempat yang pertama di hadapan menuju ke sektor yang pertama. Dan sampai adalah pelumba nombor 15 yang saya berdepan dulu. Rakyat Fadilah yang merampas tempat pertama. Masuk di sektor pertama sekarang ini. Rakyat Fadilah yang berada di hadapan di tempat yang pertama. Jadi siapa saja dalam kumpulan ini boleh menangi pelumpang. Dan yang belakang pun semakin hampir. Giliran Rakyat Fadilah yang berada di hadapan diikuti dengan Sen Mitani, dengan Richie Takakira dan Veda Pratama. Amon Odaki juga mulai sampai. Saya rasa kadar 7 lap lagi, ada banyak masa untuk mereka mengejar. Yeah, this is the first time we've seen Rakyat Fadilah take the lead. He's been looking very distant somewhat in this race. He's just staying calm and forth. But now he has made his move into the front. I think he's trying to see whether he has the pace to break away. But looking at the way this race is going, breaking away is not going to be possible. Fastest lap on the previous lap was by Aman Odaki, so you can see that the ones behind, they're getting the advantage. They're not really fighting each other. They're using each other's slipstream to their advantage and trying to pull each other forwards. I think there was a move there in turn 7. That must have been from Sen. Dan kita juga akan memberikan tumpuan sokongan kepada Faris Putra yang berada di tempat yang ke-8 sekarang dan cuba untuk mengejar kerana kita nampak kelompok semakin hampir. 14 telah pun sampai. Aman Odaki sampai dalam kumpulan ini sekarang. Itu juga dengan Jagipat Putisan. Dan sekarang kita pulang pada Ryota Ogiwara dan Faris Putra untuk merapatkan diri mereka dengan kelompok di hadapan. 8 pelumba di hadapan ini. Darwis tinggal jauh di belakang sikit. Di tempat yang ke-9 jauh ditinggalkan di belakang 5 saat. Tapi tumpuan kita pada kumpulan di hadapan ini. Dan sekarang Rakyat Fadilah yang mana sepanjang hujung minggu perlumbaan ini dia berada di belakang Sen Mitani, di belakang Veda Pratama, di belakang Richie Takakira, tapi sekarang ini dia berada di depan mendahului perlumbaan. This has been such a fantastic race already, and we still have 7 laps remaining. The story is barely even halfway done. This is going to be quite the battle. For now, the riders are just trading places.
We have Rekia Fadila trying to take the lead again, but Semitani strong on the inside. Veda Iga as well trying to make a move, but he goes wide. And on the inside there is Richie. But taking advantage there, Rekia Fadila again. He gets into the lead momentarily, but he will get swamped down in the slipstream. But every rider behind this group of 4 right now has caught up. They will close down into turn 1. 6 pusingan adalah jarak yang agak jauh juga untuk perubahan ATC ini. Maksudnya ada masa untuk mereka mengejar. Dan kita lihat bagaimana kedudukan berubah sekali lagi. Dengan beda pertama, kembali berada di hadapan tempat yang pertama. Mengambil alih kedudukan daripada Rekiat Fatila dan Zen Metani yang berada di depan. Jadi kembali di depan beda pertama. Dan pada jangkaan kita pada awalnya untuk menyaksikan beda pertama lari di depan jauh tidak menjadi. Dan tapi dia kembali di depan dengan Zen Metani tempat yang kedua. Dengan Richie Takakira tempat yang ketiga, turun ke bawah Rekiat sekarang ini, ke bawah sedikit Rekiat Fadila. Dan semakin hampir Aman Odaki, Ryota Ogiwara, Jack Ripat turun ke bawah sedikit kerana Ryota naik ke atas. Faris Putra juga berada dalam kelompok ini. Jadi 8 pelumba yang sekarang ini bersaing untuk tempat yang pertama. Eight-way battle for victory, 8-way battle for 3 podium positions. I'm looking at the fastest lap times, and it's not coming from the top 4. Fastest last lap was actually from Faris Putra, who was at the back of this group of 8. So Faris is doing good work. You can see the group is slowly coming together as one. It's really going to come down to the final lap. It's impossible to tell who's going to make it this time around because no one's able to make any headway. The battle's just trading position. You can see now, here comes the charge from the back group. Aman Odaki, he's reached this front group now. He's trying to make his way up into the top 4, but he was unable to down at turn 9. Loses a position there to, I believe that was Ryota. Kita lihat kedudukan sering berubah di hadapan. Sekarang ini adalah giliran Richie Takakira yang berada di tempat yang pertama. Kita lihat Faris Putra yang semakin hampir. Seperti dia katakan tadi, dia melakukan masa yang terpantas tadi. Tadi Faris Putra yang telah pun sampai dan melakukan masa yang terpantas dalam pertandingan sebelum ini untuk mengikuti rapat lain-lain pelumba di hadapan. Walaupun kita lihat satu barisan yang panjang, tapi kedudukan mereka tidak jauh. Kurang tadi 1 saat saja antara mereka. Dan ini adalah kelebihan. Sedikit kesilapan di depan akan memberikan peluang kepada pelumba di belakang. Tapi di depan tumpuan kita, 2 pelumba kita lihat dari dalam. Setelah beberapa kali Rekiat menggunakan turn 15 untuk minta lain-lain pelumba, dan dia akan juga sekali lagi untuk lakukan dia gemak untuk ambil bahagian dalam di turn 15 ini. Dan kita dapat lihat di tempat yang kedua sekarang ni kerana Richie Takakira kekal tempat yang pertama. Beda untuk mengejar Rekiat sekarang dari kedudukan di hadapan dengan catatan terpantas yang dilakukan. Sekali lagi kita lihat Richie Takakira dengan 2.31.417. Catatan masih lakukan. Kedudukan berubah sekali lagi dengan kali ini beda pertama yang berada di depan. Dan walaupun catatan masa ini, kalau kita lihatkan pada kelayakan, mereka lakukan 2.17, 2.31. Agak jauh sedikit mungkin kerana litar yang bola awal tadi agak basah, semakin kering dan semakin laju catatan masa yang mereka lakukan. Dan pada kedudukan sekarang kita boleh lihat beda tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah Richie Takakira. Di belakangnya adalah Rekiat Fadilah dengan Zen Mitani tempat yang keempat. 4 tempat ni mereka sering bertukar kedudukan. Tapi kita menantikan Aman Odaki, Ryota Ogiwara, Jack Ripat Putisan, Faris Putra untuk mereka berikan cabaran pelumba di hadapan. It's just such a great battle so far. 5 laps remaining. This is crunch time. Who has the best reading of the track conditions right now? Making a slight break, but I don't believe that break is going to last very long. Richie Takakira, he's looking on very strong form. He's actually pulling away further through turn 7 and 8. His corner speed going through the double right hand was absolutely perfection. And now he goes into turn 9 with a quite sizable lead. But I do believe slipstream will come into effect as they make their way around turn 14 down the back straight. For now, this group of 3 behind here is scrapping around Faris Putra at the very back of it and trying to make their way into the battle for the top 3. But it's not happened on this lap yet. But I do believe slipstream on the back straight could shake things up. For now, Richie Takakira really pulling away. Ya, Daniel. Kita nampak yang dia mula untuk menjarakkan dirinya, mula untuk lari di hadapan, untuk lari jauh sedikit. Walaupun dari peringkat awal lagi, kita lihat dalam perlumbaan ini tidak ada pelumba yang berjaya melakukannya kerana sentiasa ada pelumba di belakang memberikan cabaran. Tapi nampak dia menjarakkan diri sedikit di hadapan pelumba nombor 15
Rikiat Fadilah yang diberikan cabaran oleh Beda sekarang ini. Beda Pratama yang naik tempat yang kedua menuju ke selekor yang terakhir. Tapi mulai ada jarak antara Riki Takakira dengan Beda Pratama di belakang tempat yang kedua. Dengan tempat ini bagi 4 pusingan lagi akan ditamatkan. Tapi di belakang juga battle semakin rancak dengan Faris Putra, nampak seperti dia dapat untuk membaiki kedudukannya. Dia naik tempat yang ketujuh, memintas jingkrat putisan sekarang ini. Faris Putra naik tempat yang ketujuh. Richie Takahira has just set the fastest lap of this race so far. He's done a 2 minutes 13.0, nearly 2:29. And he's done that without the help of Slipstream, so he's really on song for now. But the battle at the back is interesting. Jakipat just unable to make the way into the top 5 positions. He's been close. He was the fastest of the group behind the top 4, and now he's just struggling to make headway. Faris Putra is slowly trying to make his way up, but it looks like they're not really battling each other now with 4 laps remaining. It's quite stagnant from first down to 4th. This is really a battle untuk perebutan di atas podium. 3 tempat di atas podium antara 8 pelumba dengan Riki Takakira yang nampaknya ada kelebihan dari depan sedikit. Dengan baki 4 pusingan lagi akan ditamatkan, 4 lap lagi akan ditamatkan. Mulai nampak ada jarak antaranya. 0+9 saat, jadi sudah ada 1 saat sekali di depan. Ini dalam sesi kelayakan dia berada di tempat yang ke-8 catatan masa lakukannya. Dan mungkin keadaan Lita ini lebih sesuai dengan Riki Takakira, kerana kita dapat lihat kelajuan yang dilakukan oleh Takakira sekarang ini semakin laju. 2 kali kedua dilakukan masa terpantas Lita, sekali 2:30, 0:83. Mereka bukan masa pertama baik kerana Lita yang semakin kering. Tapi sekarang ini boleh nampak yang tadi pada awal habis struggle untuk pelumba di depan, struggling untuk melakukan jarak, tapi sekarang dia dapat lakukan. Tapi be careful kerana kita lihatkan ni Beda Pratama yang semakin hampir untuk memberikan kembali cabaran kepada Riki Takakira. Dia tidak akan benarkan Takakira untuk bersendirian lari di depan dan memberikan tekanan kepada Takakira kerana ada baki 3 pusingan lagi sepaki. You know, Veda has made a lot of ground. He's not giving up. First sector, he was 0.2 seconds faster than Richie. In the third sector, he was 0.3 seconds faster. Here comes Veda. He's trying to make a move on turn 15, but it wasn't close enough. Richie just really strong at turn 15. We've seen him take advantage there to overtake the riders, but he's just strong even in the lead. But now Veda's going to get real slipstream down the front straight. At the back now, it's a different story. We have 2 riders in the front, 3 riders here in between, and then it's 4 riders at the back. So what we thought was going to be an 8-rider battle for podium has now just been changed altogether. And Veda does take the lead down at the front straight now. Kita ada top 5, 52 di hadapan yang berebut 3 tempat teratas sekarang nampaknya. Kerana ketinggalan sedikit adalah Jakripat Putisam, Ryota Ogiwara dan Faris Putra dalam kelompok yang di belakang sana, 3 pelumba. Ini 3 pelumba di hadapan, Zen Mitani, Amadaki, Rikiat Fadilah, dan 2 pelumba di depan adalah Riki Takakira dan Beda Pratama. Dan masih lagi mengekalkan kedudukan Takakira, tapi tidak lama dapat bertahan untuk mempertahankan. Kerana kita lihat dari dalam akan cuba Pratama termasuk, tapi dapat ditutup oleh Riki Takakira. Ini akan menjadi tugas yang cukup berat bagi Riki Takakira untuk bertahan daripada serangan yang dilakukan oleh Beda Pratama yang semakin hampir di belakang. It seems at this point it's a matter of who makes a mistake. Because if they keep on this battle, it's going to be really good. It's going to be a great fight. But right now the issue is you can see everyone's just trying to take a little bit more risk. You can see that dry line. There's a lot more dry patches. There's a proper dry line in most areas of the track. But you go offline just slightly, maybe half a meter, and then it's damp still. So these riders have to be cautious. You can see turn 9 going up is dry. The second you come up to turn 10, 11, there's wet patches in between and offline. So it's really risky for some of them to take those sweeping lines. But for now, it looks like it's a real battle between Richie and Veda. They're fighting for victory, and it's a final battle here for the final spot on the podium for the 3 riders behind, Zen Mitani, Amanodaka, and Rakia Fadilah. Dan catatan masa juga semakin turun, 2:28.37 terpantas oleh Beda Pratama dan dilakukannya dalam persaingan sebelum ini. Dan sekarang 30 yang kita lihat, 14, 2 dan 15 adalah Zen Mitani, Ahmad Odaki dan Rekiat Fadilah. Ini
di hadapan sekarang ini. Cubaan daripada Veda Pratama termasuk berjaya dia untuk berada di depan, tapi string shot yang dilakukan oleh Richie Takakira dan dia berjaya untuk mengekalkan di hadapan. Ini mungkin juga sebagai para strategi kerana pada kedudukan sekarang ini mereka perlu bijak untuk menentukan gerakan dan 2 lap lagi akan tamat. Ada 2 pusingan lagi untuk mereka di lintas sepanjang 5.43 km. Lintas ini agak panjang dan mereka perlu untuk tahu bila dan di mana untuk melakukan tindakan supaya dapat mengekalkan kedudukan. Dan pada kedudukan sekarang ini agak sukar sedikit bagi mereka kerana mereka rapat di belakang dan untuk memastikan kedudukan ini mereka perlu untuk melakukan gerakan pada waktu yang paling sesuai. Dan kita nampak Pratama sekali lagi lakukan masa terpantas 2 minit 28 dan 5.73 saat dan cubaan sekali lagi ditutup oleh Richie Takakira untuk tidak membenarkan Veda Pratama melintas. Yeah, Richie's just, it looked like rehearsal there at turn 15. I think Richie was just trying to gauge if he goes in front at turn 15, will he be able to hold it down to the line? Yeah. That's a big question because it's quite a long sprint down to the start-finish line here in Sepang International Circuit. Slipstream becomes a factor. So now 2 laps remaining. Will it be rehearsal again? Richie now trying to make ground for himself. Slight gap from Veda, but that's not going to last for very much longer. They make their way down now into turn 9. You could see Zen Mitani trying his hardest to try and close that gap, but it just doesn't seem like they're going to be close enough to be in contention for victory between Zen, Odaki and Rakia Fadila. Nampak dalam perlumbaan ini 24 di depan, 34 di belakang di kelompok yang kedua dan 34 di kelompok yang ketiga. It looks like di antara 24 di hadapan ini antara Richie Takakira dan Veda Pratama yang untuk memenangi perlombaan buat masa ini itu yang terang yang kita lihat sekarang kerana jarak antara Veda dan juga perlombaan di belakangnya Zen Mitani dia agak jauh dan agak selesa sedikit memandangkan tinggal 1 pusingan yang tamat sampai ini. Mereka berada di tuju ke turn 15 dan again tadi dia katakan rehearsal, sekali lagi rehearsal, kita lihat bagaimana sekali lagi Veda Pratama masuk awal sebelum slack off dan ketika itu kita dapat lihat bagaimana Richie kembali merampas lukanya keluar daripada slack off yang ke-15. Itu rehearsal buat kali kedua. Selepas ini adalah final antara kedua-dua pelumba ini. Yeah, it's looking good for Richie. It looks like if he manages to make that move stick on turn 15, he will manage to hold it down to the line. We can see it's just at the second half of the straight Sepang where Veda will slipstream past. But then again, I've seen Veda race before. Veda will not let Richie take the lead if he sees that that's what's going to happen. Or Veda will just make sure that he's side by side with Richie just so that on the exit, he can try and take advantage. It's going to be a real scrap down to the line later on at the final turn. For now, the final lap. Zen Mitani has broken away from Aman Odaki and Rekia Fadila, so it's going to be a real challenge for the 2 riders behind Zen to try and take that final putting spot away. But for now, here comes Richie again on the inside at turn 4 on Veda. 20 di depan yang kita akan berikan dalam tumpuan kerana ini adalah lap yang terakhir, final lap antara Richie Takakira dan Veda Pratama. Dan kita tahu di turn 15 di situ penentunya kerana sudah 2 kali tadi bagaimana Veda yang masuk terlebih dahulu laju late braking menuju ke turn 15 dan di situ Richie yang membenarkan Veda Pratama untuk lepas kembali masuk bahagian dalam untuk mintasnya dan keluar dari selekor pertama dan di selekor yang terakhir turun di depan. Dan it looks like sudah pun lagi kerana sekarang ini kedua-dua mereka rapat menentukan battle untuk tempat yang pertama di antara Richie Takakira dan Veda Pratama dan mereka berada di baru di turn 9 dan turn 10 sebelum saya rasa then it's going to be turn 15 again antara kedua-dua pelumba ini. Definitely it's going to be down to turn 15. Veda, you can see he looked on the inside of turn 9, but he just backed away from it. He went in and then he went back out wide. He didn't want to make the move there. Now Veda just tailing behind Richie. Richie's going to have nerves of steel as he comes down the back straight. He's going to be wondering, where's Veda going to go? Will Veda come on the inside? Will he try on the outside? What's Veda's mindset right now? He's very strong coming through the ranks. And here it comes now, down to the back straight. Richie trying to hold on. There is a slight gap, so Veda looks like he won't really close that much down on slipstream. They come into turn 15. Down at the back, that Zen Mitani is safe. Here comes Richie. He's trying to block that move on the inside.
into turn 15. Veda not making any move yet, so it's a different story now. It's not a battle into the turn, but it's a mistake there from Veda. He goes on the gas too early. He's not going to get the best drive. Here comes Richie Takahira, and he wins the first race of the 2023 season for the Idemitsu Asia Talent Cup. Second, Veda Eka Pratama, and in third, Zen Mitani. Sampai untuk 8 lomba teratas dengan Faris Putra tempat ke-8, 9 Ahmad Al-Sahuti dengan 10 Ahmad Darwishi. Kali ini kita boleh lihat bagaimana Veda Pratama tidak melakukan gerakan yang melakukan sebelum itu, tapi kesilapan sedikit ketika keluar dari segmen terakhir oleh Richie Takahira untuk terus menambahkan perlumbaan di tempat yang pertama. Tamat perlumbaan bagi ATC perlumbaan pertama bagi musim ini dan hujung minggu perlumbaan ini dengan kemenangan untuk Richie Takahira. For the opening round, this is really going to set up an exciting 2023 season for the road to MotoGP for these riders. And what a choice the World Championship will have when they watch the Asia Talent Cup this season. Absolute battle. What we thought was going to be an 8-rider fight went down to the final turn between Richie and Veda. And Zen Mitani clearing it off at the podium. Mixed conditions, tough race for all these riders. But my oh my, great entertainment so far. Now you can see they're victorious and happy. Richie as he comes down into Parc Fermé. Nearly a slip there as he entered. Will be slippery out there on the carpet. But this taste of victory will be sweet for the young Japanese rider on the rise. It was truly unfortunate for Veda down at turn 15 there. You could see what he's trying to do. He did not want Richie to see the move that he's going to pull, but just tried to go wide. But as I mentioned earlier, you go half a meter off the normal line, and it can just be slightly too damp when you get on the gas. And Veda, he will get another opportunity tomorrow. And it will be interesting to see how the script changes for that race. Will it be dry? Will it be wet? Will it be mixed again? We'll find that out tomorrow.
Tak nak, I nak tengok. I kena tengok. Race one. In second place, bike number 7, Veda Ega Pratama from Indonesia. And the champion for race one. Here we have it, the first podium, the 2023 Idemitsu Asia Talent Cup Championship. In third place, we have the young Japanese rider on the rise. Second, we have Veda Ega. All the winners, I'd like to invite Juliana Disney Khalid, head of event sponsorship of the And in first place, we have victorious Richie. Dan Mitani from What a Japan. move it was into turn 15. He held his nerves and he just held it on all the way down to the line for the victory. And next, presenting to the second place And we winner. have Zemitani Veda there, Ega Pratama completing from the Indonesia. final spot on the podium in that race, pulling a decent gap. Fabulous second place there, given to the young Indonesian rider on the rise, And now, presenting to the Veda champion Pratama. of race one, Richie Takahira once Popular again rider from from Indonesia. Japan. He'll have a lot of fans all throughout his career. But victorious this time for the first time in the 2023 Asia Talent Cup Championship will be none other than Richie Takahira. Please rise for the national anthem. And now we'll of have Japan. the Japanese national anthem. Very familiar anthem
Racing. Another Japanese talent on the rise. Now they will take the podium photos with their trophies. It is a very nice trophy indeed that we have for Lady Mr. Asia Talent Cup here at the Sabang International Circuit. Sen just finding his position onto the top step. I'm sure he will be looking forward to fighting for the top position in the next race. But my oh my, we have talents on the rise. So this is what the championship looks like for now. Richie Takehira, fantastic victory. He's in first, Veda second with 20 points.